ओम शांति 11 फेब्रुआरी 2022 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे मायार रोगरू मुक्त हेबा पाई ज्ञान एवं जोगर आपुल प्रतिदिन खाऊ थाओ। मायार रोगरू मुक्त हेबा पाई ज्ञान एवं जोगर सेऊ प्रतिदिन खाऊ थाओ। प्रश्न कर्मातीत अवस्था को जीवार पुरुषार्थ कौन? कर्मातीत अवस्था को जीवार पुरुषार्थ कौन? उत्तर एभली अभ्यास कर जद्वारा बुद्धि रे एकमात्र बाबांक व्यतीत आउ काहार याद न रहू। अंतिम स्थिति अनुसारे गति हेउ। जेतेबेले एही भली अवस्था हेबो बुद्धि रे केही भी याद रहिबे नहीं, तेबे सदा हर्षित मध्य रही पारिबो एवं कर्मातीत अवस्था को मध्य प्राप्त करिजिबो। तुमर पुरुषार्थर लक्षण ही हेउछि आत्म अभिमानी हेबा। आत्मा आत्मा को देखू, आत्मा सहित कथा हेउ, तेबे खुशी मिलिबो, स्थिति अचल होइजिबो। गीत तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। एही गायन तो यथार्थ अटे, काहींकि ना सारा सृष्टिर रचयिता एवं जहांक द्वारा रचना करुछंती तांको ही माता पिता बोली कुहा जाउछि। रचना अथवा रचयिता कौनसी साकार अथवा आकार को कुहा जाउ नाही। रचयिता एकमात्र निराकार को कुहा जाउछि। एही ज्ञान वर्तमान तुम मानक ठारे अछि। सेमाने तो केवल गायन करुछंती। भक्त मानक बुद्धि रे केवल एही कथा रही थाए जे बास भक्ति करिबा को हेबो। किंतु काहार भक्ति करिबा को हेबो किछि भी जानि नाहंती। वास्तव रे भक्ति एकमात्र भगवानकर करिबा दरकार, जहांकु माता पिता बोली कहउछंती। एपरि नुहे कि समस्तंकु माता पिता कहिबा। कहउछंती भगवान आसी भक्त मानकु भक्तिर फल देबे। फल अथवा वर्षा गोटिए कथा। पिला जन्म हेले माता पितांकर संपत्ति ताकु मिली थाए। भक्ति मार्ग रे मध्य एही गायन रहिछि। स्मरण करुछंती एवं कहउछंती एठाकु आसी आमकु भक्तिर फल दियो। ज्ञान एवं भक्ति बोली मध्य कहिथांती। तेबे भक्तिर फल हेउछि ज्ञान। वास्तव रे तुमे एबे जानिछ जे भक्ति केबे ठारु आरंभ हेला। एक कथा केही जानि नाहंती। ज्ञानर समय हेला दिन, भक्तिर समय राति। दिन एवं राति तेबे ताहा चित अधा अधा हेबो। किंतु शास्त्र रे कल्पर आयुष लंबा लेखि देइछंती। अधिक समय देइछंती, भक्ति को अल्प समय देइछंती। द्वापर कलिजुगर आयुष कम देखाइछंती। राति एवं दिनर पूरा हिसाब तो नुहे ना। कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष मध्य कहिथांती। शास्त्र रे मध्य एही शब्द रहिछि। कहउछंती तुमे माने तो शास्त्र को मानु नाहो, पुणी शास्त्रर कथा काहेकि कहउछ? तेबे तुमको बुझाइबा को हेबो समस्त शास्त्रर सारांश को तो बाबा ही बुझाउछंती। अमुक शास्त्र रे एकथा ठीक नुहे, ताहा ठीक निर्देश तो निश्चित देबा को हेबो। जेपरि एबे प्रदर्शनी रे चित्र देखाउछंती, हनुमान, गणेश, वामन अवतार आदि आदि बुझाइबा पई देखाइबा को तो पड़िबो ना। जेउ कथा भूल ताहार वर्णना कर, पुणी ठीक कौन ताको बुझाओ। बाबांकर महिमार गायन करुछंती, शिवाय नमः। पुणी लेखा जाइछि तुमेव माताश्च पिता तुमेव। तेबे नाम तो देबा को पड़िबो ना। मनुष्य मानकु एकथा जणा नाही जे आमर पिता किए। कहउछंती मध्य हे ईश्वर पिता। तेणु बुद्धि सही आड़कु चली जाउछि। मनुष्य प्रार्थना आदि करुछंती, तेणु जानिछंती जे परम पिता परमात्मा परलोकरे निवास करुछंती। जदि ब्रह्मा विष्णु शंकर को मने पकाइबो तेबे बुद्धि सूक्ष्म लोक को चली जीवो।
प्रथम द्वितीय पुणी तृतीय महला रही। एबे मुख्य कथा हेउछि बाबा को भूली जाइछंदी। बाबा आसी उलुगुणा देउछंदी, तुमे माने मोर केते ग्लानि करिछ। बाबा जी कि समस्तंकर सद्गति दाता अटंती, तथापि मध्य समस्ते तांकर केते ग्लानि करुछंती। भगवान वाच मध्य जदा जदा ही धर्मस्य। तेबे भारतवासी निज धर्मर ग्लानि करुछंती, कहुछंती ईश्वर सर्वव्यापी अटंती। कौन समस्तंक भितरे ईश्वर अछंती? कही देउछंती कइंछ अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार। बाबा एकथा भारतवासी पिलामानकु ही कहुछंती। काहींकि ना पिलामाने ही ग्लानि करुछंती। एही मुरबी संतान ब्रह्मा मध्य ग्लानि करुथिले। एही ग्लानि मध्य ड्रामारे निर्धारित थिला। सेथिपाई तो पापात्मा होई जाइछंती। बाबा तो समस्तंकु पवित्र करिथिले, काहींकि ना सिए पतित पावन अटंती। पवित्र करी समस्तंकु विश्वर मालिक करुछंती, किंतु पवित्र करुथिबा बाबांकु केते गाली देउछंती। जेतेबेले बुझाउछंती सेतेबेले मानि जाउछंती। समाचार मध्य आसुछि, एते जन दस्तखत करिछंती जे वास्तव रे आपणक कथा ठीक अटे। कहउछंती श्रीमद् भगवत गीता। तेणु भगवानकर मत हेउछि श्रेष्ठरु श्रेष्ठ। सर्वोच्च बाबांकर मत मध्य सर्वोच्च होइथिब ना। सिए आसी पतित भ्रष्टाचारी मानकु श्रेष्ठाचारी करुछंती। तेणु प्रथमे जनकर परिचय देबाकू पड़िब। किंतु तुम मानक भितरे मध्य क्रमानुसारे रहिछंती। बहुत पिला लेखुछंती, बाबा कौन करिबु, मायार तोफान आमको पवित्र रहिबाकू देउनाही, आमको एही सब विकार हैरान करुछि। बाबा कहउछंती, तुम मानक विकार उपरे विजय पाइबाकू हेबो, नचेत पदभ्रष्ट होइजिब। शिक्षक जदि एमिति किछि करिबे तेबे निश्चित अन्य मानकर संदेह आसिब जे निजर चलनी तो एपरी, पुणी अन्य मानको एपरी बुझाउछंती। विकार मध्य सतो रज तम होइथाए। सत्यजुग को सतो अर्थात उच्च बोली कहा जाए, कलिजुग को नीच बोली कहा जाइथाए। कलिजुगी दुनिया को भ्रष्टाचारी बोली कहउछंती, किंतु निजको केही भ्रष्टाचारी भाबु नाहंती। बाबा बुझाउछंती एही रावण राज्य रे केही जणे मध्य श्रेष्ठाचारी नाहंती। धरिनिय काहाको पचरा जाउछि जे उच्चरु उच्च किए, तेबे कहिबा जे भगवान ही उच्च अटंती। तांकर कर्तव्य को जानिछ? तेबे कहिबे ना, अथवा कहिबे जे सन्यासी ही उच्च अटंती, काहींकि ना पवित्र रहुछंती। निजे मध्य सन्यासी मानकु अनुकरण करुछंती। सेमाने नमस्कार करुथिबारु तांको पचारिबा दरकार, सन्यासी मानक ठारु मध्य निश्चय केही उच्च थिबे। सन्यासी माने मध्य भगवानकर साधना करिथांती। आजिकाली तो बहुत चित्र मध्य तैयारी करिलेनी। सबुठारु उच्च परमात्मा को ही रखुछंती। राम अथवा कृष्ण को आगरे शिवलिंग रखिबा एहा मध्य तांको प्रति सम्मान अटे। नचेत सेमाने कौन शिवंकर पूजा करुछंती? सेमाने तो निजे ही राज्य करुछंती। जेतेबेले सेमाने पतित हेउछंती सेतेबेले तांको पूजा करिबारे लागि पडुछंती। उच्चरु उच्च निराकार परमात्मा को ही कहा जाए पतित पावन, समस्तंकर सद्गति दाता, समस्तंकर मुक्ति दाता। सिए समस्तंकु निज साथी रे नै जिबे। तुमे जानिछ जे सिए आमर बाबा, आमे समस्ते वर्तमान रोगी। एही ज्ञान द्वारा ही सदा सुस्थ एवं संपत्तिवान हेउछु। एभଳି ମଧ୍ୟ कहुछंती, प्रतिदिन गोटी लेखाएं सेउ खाओ, तेबे सदा सुस्थ रहिब। एहा तो तुमे वास्तव रे देखुछ। माया समस्तंकु रोगी करि देइछि। एबे एकमात्र बाबा ही समस्तंकु सुस्थ संपत्तिवान करुछंती। सूक्ष्म लोकरे मध्य आत्मा माने सुस्थ थिले। एठारे समस्ते असुस्थ। पुणी ब्रह्मलोकरू प्रथमे जेतेबेले आत्मा माने आसीबे सेतेबेले सुखी रहिबे। तेबे बाबा ब्रह्मा द्वारा
आमको बहुत सुख देउछंती। विनाश तो निश्चित हेब। एही यज्ञरू ही विनाश ज्वाला बाहरिब। लोक माने विचार करुछंती जे शांति किपरि हेब, किंतु एही कथार मध्य गायन रहिछि जे मनुष्य चाहुचंती किछि एवं होइथाय आउ किछि। शांति मध्य सेतेबेले हेब जेतेबेले विनाश हेब। पुणी सबु आत्मा माने मुक्तिधाम को चली जिवे। विनाश बिना आउ किछि उपाय नाही। एकथा मध्य सेमानकु किए कहिब। भीष्म पितामह आदिଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବାର ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶି ଏକ ହୋଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଥିଲା। ଯାଦବ ଏବଂ କୌରବ ଥିଲେ। ଗୀତାର ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପତିତ ଦୁନିଆ। ଏଠାରେ କେହି ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ନାହାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ଏମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ବିନାଶ ହେବ। ବିନାଶ ପରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟୁ। ପ୍ରଥମେ ସେହି ଧର୍ମ ଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ। ଏବେ ପୁଣି ସେହି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ, ଦେବତା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ କେହି ଷ୍ଟେଜକୁ ଭାଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ନା କିଛି ବିଚାର କରି ଆସିଥାନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏହା କହିବୁ। ପିଲାମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କହିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ମୁକ୍ତିଦାତା ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହିଁ ହେଉଛି ଘରକୁ ନେଇଯିବାର ସମୟ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ? କହୁଛନ୍ତି ବାବା, ଆମେ ବିଜୟ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ହାତ ତ ସମସ୍ତେ ଉଠାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଚେହେରା ତ ଦେଖ। କେତେ ସମୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ? ତୁମମାନଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର ଯେପରି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ କେହି ମନେ ନ ପଡ଼ିବେ। ତେବେ ଯାଇ ଅନ୍ତିମ ମତି ଅନୁସାରେ ଗତି ହେବ। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାର ନିକଟତର ହୋଇପାରିବ। ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ରହିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବ। ତୁମେ ଆତ୍ମିକ ସମାଜ ସେବକ ଅଟ। ତୁମମାନଙ୍କ ବିନା ଆତ୍ମାକୁ କେହି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଅଞ୍ଜନ ସଦ୍ଗୁରୁ ଦେଲେ। ଆତ୍ମା ଜାଣୁଛି ଯେ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ମିଳିଯାଇଛି। ଏକଥା ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନର ସାଗରଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଶରୀର ନେବାକୁ ହେବ। ଏହି କାରଣରୁ ନାମ ରଖାଯାଇଛି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲୁ, ଏବେ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଛୁ, ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ହେବୁ। ବାବା ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର କରୁଛନ୍ତି। ମାୟା ରାବଣ ପୁଣି ଶ୍ୟାମଳ କରିଦେଉଛି। କାମରୂପକ ଚିତାରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ସହଜ କଥା। ଜ୍ଞାନ ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ କ୍ରମାନୁସାରେ ଧାରଣ ହୋଇଥାଏ। କାହାର କାହାର ବୁଦ୍ଧି ତ ବହୁତ ମନ୍ଥର ଅଟେ। ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଢ଼ିଲା ବାଲା ବହୁତ ମାନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନ ବହୁତ ରହିଛି। ଯଦି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ରହିବ ତେବେ ସଦା ହର୍ଷିତ ରହିବ। ଆତ୍ମା ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଭାଇକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଥାଏ। ବାବା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାୟାଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସାଥିରେ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଏହି ଶରୀରରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଛି। ତେବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରହିବେ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଉପରୁ ଗଙ୍ଗା ବାହାରିବ। ଶିବଙ୍କର ବାହନ ବୃଷଭ ଦେଖାଉଛନ୍ତି,
ବୃଷଭର ଭ୍ରୁକୁଟିରେ ଶିବଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆତ୍ମା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭ୍ରୁକୁଟିରେ ହିଁ ରହିବ, ଯାହାକି ଆତ୍ମାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ସେହିଠାରେ ହିଁ ବସିବ। ଗୁରୁମାନେ ନିଜର ଚେଲାକୁ ପାଖରେ ବସାଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆସି ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ଅଥବା ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେହି ବ୍ରହ୍ମା ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଗଳ ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ତ ଶିବଙ୍କୁ କୁହାଯିବ, କାହିଁକି ନା ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖ ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ, ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ, ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ, ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଆତ୍ମିକ ସମାଜସେବୀ ହୋଇ ଆତ୍ମାକୁ ଜ୍ଞାନର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମିକ ସମାଜସେବୀ ହୋଇ ଆତ୍ମାକୁ ଜ୍ଞାନର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଆଧାରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିବା ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୁଅ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଆଧାରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିବା ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୁଅ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେହିମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଅଛି, ସେଠାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ସର୍ବଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସର୍ବଶକ୍ତିକୁ ନିଜର ଆୟତରେ ରଖିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କେବଳ ଅମୃତ ବେଳାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଗୋଟିଏ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଆସିଯିବ। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦିଏ, ତେବେ ବି ତୁମେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ତେବେ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ସମର୍ପିତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ସମର୍ପିତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମାତେଶ୍ୱରୀଜୀଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟ ଅନୁସାରେ ଭବିଷ୍ୟ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟ ଅନୁସାରେ ଭବିଷ୍ୟ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ଦେଖ, ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଏପରି ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଏବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପରି କଥା ହିଁ ନୁହଁ। ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି, ଏହା ତ ଆମେ ଜାଣୁ। ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି, ସତ ରଜ ତମ ଏହିପରି ବଦଳି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆଧାରରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିବାର ନିୟମ ରହିଛି। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେହି ରାଜାରାଣୀ, କେହି ଦାସୀ, ଆଉ କେହି ପ୍ରଜାପଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥର ସିଦ୍ଧି ଅଟେ। ସେଠାରେ ଦ୍ୱିମତ, ଈର୍ଷା ଆଦି ନଥାଏ। ସେଠାରେ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ସୁଖୀ ରୁହନ୍ତି,
ରାଜାରାଣୀ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଏପରି ପାଳନା କରନ୍ତି ଯେପରି ମାତା ପିତା ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ଗରିବ ସାହୁକାର ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହନ୍ତି। ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା 21 ପିଢ଼ି ସୁଖ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ଆମଦାନୀ। ଏହି ଅବିନାଶୀ ଆମଦାନୀରେ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ଅବିନାଶୀ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହା ପ୍ରକୃତ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଏଠାରେ କୌଣସି ଛୁ ମନ୍ତ୍ର ବା ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟାର କଥା ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।